أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات الصائمين والصائمات rahimani wa rahimakumullah, para peserta kajian Ramadan Sabto senomor telu laki ben bini dan kaula amol jaiki mantar boka ajunan stage imol jaiki sareng Allah Subhanahu wa taala. Saya pagi mangkin ngaji pole pasah ibadah selain selama bulan Ramadan manter itremaah tusa-tusa seekalakoh mulai lambe bulan Ramadan mungkin karena selalu nyariah cara seridai Allah lebat panduan lebat arahan sedari syariat epon Allah Subhanahu wa taala, maka kaula ajunan setuju ngarep da Allah Subhanahu wa taala moga-moga masuk di dalam janjina walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang selalu berjuang untuk selalu di jalan-jalan Allah, jalan syariat, maka pasti bi sengko eta cuaki jalan-jalan sengko debuna Allah. Amin Allahumma amin. Mungkin kajian bahas tentang masjid. Ayo. Masjid. Maka ki huru pertanyaan mon bisa sekitar Islam, iman, akidah, ibadah, tauhid, syirik dan bid'ah. Dan kula lakarla dari awal mon masalah hukum korang begitu alayani polana hukum nika tak gelumare. Setiap hukum berdesende berdeselonde mesti terus nika. Kaula panjenengan orang Madura laki bini menika cek sakenga aden-deni Roma beni keng rosak jendela nah beni rosak genteng nika masalah hukum nika. Hukum furu'iyah isalene genteng isalene jendela labeng nika seakan-akan cek saking contoh lagi nika masalah hukum furu'iyah gempangi genteng nika saya rosak manimatura nika bentuk bangunan cak mungkin sekot lopot carana nyabe kamar lopot kena tamoy pasema bi depor kan dan seneka nika rosak tadi agama orang Madura rosak nang kinto mon kinto lo ibu becek
maka ada gunanya membecek nikah, membecek genteng, membecek jendela. Kan saya tanya lagi pasal hukum riyah dek remah, sementara syirik ben bid'ah ekalako kan pah ada artena. Bismillahirrahmanirrahim. Ring ngaji celing dek papan. Saya adan kan jelasake manhaj beragama lebih penting dari ilmu, lebih penting dari dalil. Bila orang cara beragama manhajnya kelero, maka dalil yang kui macam-macam, ada gunanya. Dalil yang kui ini macam-macam. Maka ada gunanya. Sampai ni kecukan lapa alim orang banyak ilmu nah luas pengalaman kitab saya baca referensi na banyak. Bila manhaj bani manhaj salaf artinya gelero, maka deki ilmu ni ka ikuna aki ka angkui abela sesalah. Bisa celing sampai nang YouTube. Ilmu sebanyak dalil kinto untuk abela syirik, abela bid'ah. Maka sangat penting manhaj cara beragama. Tore kedingaki singkat ocak kini kecereng semua strata selok wadehi bode selok tawan montuk kan senikah. Bode se montuk, bode se alim, maka tak langkong menabi, bode se tidak menjangkau. Tatang ngerah mengediaki pengajian, laki bini bode pengajian di kampung, tatang ngerah semanhaj salaf. Jadi ngaki manhaj salaf, cara beragama senorok de sahabat. Norok sahabat Arab pami parlo norok sahabat. Olan sahabat ni satu generasi ko satu sepenjeran nega generasinya. Maksudnya di mangken ni generasi. Satu generasi sebi Allah Taala ampun diabadikan lebet Quran je orang seliri doe. Iri doe masuk surga. Sakone magelok masuk surga. Nika sahabat wasabiqunal awwalun. Maka orang-orang senorok sahabat pada biji ya bi Allah nika. Maka kaula mati-matian mangken kaula panjenengan harus usaha tronor acara beragama para sahabat. Kadingaki wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang selaka ada iman lambok ka ada di zaman Nabi kan paling ada nikah. Dari sahabat muhajirin saya pindah ke Madinah wal ansar orang Madinah seneremah dak Rasulullah walladzina taba'uhum ban orang-orang senorojiya nikah kita terode iya termasuk nikah walladzina taba'uhum ban orang-orang senoro sahabat muhajirin sahabat ansar dia radhiyallahu Allah lah ridho kejia waradu'an ban mereka ridho deki saya beri belisan bi Allah wa a'adda lahum Allah nyiapaki untuk mereka sahabat muhajirin sahabat ansar orang-orang senoro jannatin de surga le siapi surga sing aleri babana surga je ban khalidina fiha abadi nang surga terode nikah ada manifu memang kene ke orang satu generasi sebi Allah lah eka boleh ridho kecuali
abad. Maka tanda-tanda orang atau kiai atau ulama daki panjenengan mon ngaji seman haja salap pertama tauhid ikhlas lo percaya dek ramalan nasib, lo percaya dek benda-benda keramat, jimat, keris, cincin, lo do percaya dek nikahan. Artinya benda-benda sehasiat deh. Apa nyamana? Asumsi, kira-kira. Lain bi nikah. Mun jamu konyi kecelep katabu. Nika bisa gres langsung. Nika lo masuk. Nika saya kerpakin. Kadang nikah nih bisa melancar rezeki. Lah ini saya lo oleh yakin dek nikah. Polanya saya melancar rezeki saya pada lo mungkin hari ya. Sada nikah. Lah kadang-kadang jimat bisa. Lah nikah mun orang lekar man haja salap lo kerende. Sebab bila nikah ndak berarti Allah sepati makhluk. Atau makhluk sepati Allah percaya de orang bisa tahu barang gaib secara mandiri. Parlay garis bawahi. Tahu barang gaib secara mandiri ini kele. Selok mungkin. Mungkin iblis jin mungkin. Tapi terbatas. Mun masalah masa depan orang jin lo karena tahu. Mungkin cuma nyaman orang, alamat orang jin tahu. Saya maksud waib secara mandiri. Mun percaya ke dia berarti makhluk dia sepati Allah. Oleh lemari pada Pak nekeng tanda nah tauhid murni. Lo percaya de orang-orang sehos kocang orang se walau ning roaro dia de nih kan nih menlo apa aja Mekah nih kak tanda mon orang lo percaya nih ke berarti manhaj salap apa boleh cerita atau mobil nabi bisa ada ya bisa ngabur nih kak cok terima nih kak tanda aja orang anak salap boleh orang setan aja salap. Bila ibadah ke Allah nyari kejeret nika seiyamalaki mesti amalan sepernah iamalaki Rasulullah atau diajarkan oleh Rasulullah. Ngerti? Jadi mau nyari kejeret ke Allah ibadah wa mesti amalan selakar legena salat rawatib pasah sunat kian saya kebala pasal tahunan, pasal bulanan, pasal mingguan, pasal harian neka tanda seorang manhaj salap. Lo kare ibadah bi lain kento. Nomor 2 tanda orang neka manhaj salap delilah. Mun beda kiai molang ngaji kayak dia lagi delilah. Dipastikan wahyuna Allah menlo Quran hadis sehingga mun beda pengajian adalil pendapat benih menlo tahu Quran hadis baru nyari pendapat. Jadi ulama keng nerangaki mun dalil harus dari Allah. Kenapa? Karena kebenaran yang dicari oleh seorang beriman sebekal mulia ke Allah harus kebenaran menurut versi Allah sebenar ke Allah. Jadi sasaran akhir dari hidup kita yang kita cari dalam kebenaran adalah kebenaran menurut Allah. Ada kebenaran menurut Allah sebagai ukuran kecuali sedeteng dari Allah. Maka dalil harus bisa menggambarkan bahwa kehendak Allah seperti itu. Nika kuatu dalil sedeteng dari Allah menurut Al-Quran sehingga menengah pengajian ini kele. Jadi orang mungkin ngacerita bahwa benih. Lakar kadengji saya akan pakai Allah benih. Bila Quran hadis kadengji saya akan pakai Allah. Iya lakar lagi ya. Arti? Nika tanda. Seterakhir tanda. Nika benih ngokor sampian.
ngukur kiai sing apa mulangi pong kampung king mare sampean milih. Terakhir contoh taat ke Allah nika Rasulullah sebagai contoh. Aduh mun guru kula ngaji nikah orang kata dong bila mulang kiai asarin. Dengan tanya aki dari awal bisa tahu kapi gendek nih meledek nih kan. Gendek mendak nikah. Nikah ambai kebayan dek nikah nih. Nih benian saya kebele le makin cek percaya mun ngabele hal-hal kering kadang kiai kan dan kiai ini orang semua ke Allah. Ulama ni orang takut ke Allah. Innama yashallaha min ibadihil ulama. Saya takut ke Allah je ulama je orang saya takut ke Allah. Artinya men ulama sepatut ikabele dek rumah carana ibadah. Dek rumah ulama ria warong pasana kadang apa, solat kadang apa, mau ngaji dia. Benih hal-hal selo bisa tere orang. Jadi mau orang pas tedung wan mengarin apa moro dari awal pas tahu kafi. Ini kalau gendek dan ini kecek terima, Kau lepas cendengan manusia sangat lemah. Bila dalil terima dari macam-macam rosak, keyakinan rosak. Lalamba imatura ni kapolana. Bodoh cerita. Kocang, cerita boleh kocang, bodoh. Aju cong, mana pasa Pak Puluh hari lo ngakan dia aja tompes, ngakan Pak Puluh hari. Kan ni kisah kebaik. Sunan kali jogo aja, sampai tombui rebe nang pengkir laut. Ni kalian kan gendek ni. Sebagai sunan melekar orang ulama, lo ngakan lo avejeng ni kan. Siapa sing ngirim sele tombui rebe? Mate. Oh. Dek ni kecek terima mungkin. Sewajar-wajar we. Sampean apa? Ngokom ya bareng nika nahku mumbid dawahir. Wallahu yatawalla sarair. Kita diberi beban di Allah soro ngokome dahir tok we. Dahir saya katela we. Mun batinah rahasia aja Allah senangani. Lo kira salah ke Allah. Saumpama ngatela orang. Lakan legena amain sampean kocak main. Lakan lo aja mulai duhur sampai asar takun in mainan sekak ya. Lajak ki hukum lain. Lo aja. Lo masalah di luar kinto di luar pengetahuan kemampuan manusia lo kira salah ke Allah. Tapi menurut orang kadang-kadang mikir siyokan mulai ki laku ki kau cak apa jangan Mekah, dah sing dia tak akan cek. Allahumma salli ala Muhammad. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berarti dari Allah. Saya pada Pak bi Rasulullah. Ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tining tempat sepaling icintai ke Allah pane ke masjid. Tining tempat wa abdul bilad ilallah aswaquha. Tempat sepaling ibentu sepaling tak kasoka di Allah ki pane ke pasar. Jadi pasar ben masjid labenah. Mon masjid tempat sepaling icintai Allah, pasar sepaling ikabaci Allah. Mon bisa masjid dateng ke ada, mon ke pasar dateng di budi mulai ke ada. Coba pikir sampean. Berarti masjid di pasang akibi pasar dua ni kepada masjid tempat orang bertransaksi jual beli bi Allah. Pasar jual beli bi pada monos sana. Makanya kita Allah Ta'ala ada bu ajual di masjid ni kan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannatah. Allah Ta'ala meleh dari orang mukmin
tenaga ben artana nyari kencerna lebih tenaga salat nika lebih tenaga harta asadeka sekat petra deki harta rega nabi Allah ibli bi swarga i masjid jual beli engki mel jual beli ke Allah ajual ke Allah beni jual beli ya Allah semeleh ibadah nak jual semeleh Allah ni kan ni pasar jual beli pasar jual beli keng jual beli pada manusia namun masjid semeleh Allah saya jual beli kia transaksi ya keng cuma saya jual masalah kenceran kifur ibadah saya jual ke Allah masjid ini ke tempat orang ikhlas jujur mana pasar biasa tempat orang gendek menlok baju bisa regane pelarangan ni boleh mari bede naber padahal mulai laku ada naber lakuna sedeng ibagi nika keng kasampian ni gua kasampian ni beri tos 50 mongko orang nika 100 ya kan ini punya lace ion polan keng kasampian ni aka saya parlo menajualan di masjid saya parlo nika keikhlasan tauhid anda dalam ibadah tersebut artinya mun badikin to kengeh gele manhaj salaf sirik buang mungkin beda sirik ada gunana jual wala na saya melai Allah relok ning gendek lah mangken iluaran ampo bede lah nikah ni kecang gelak hula bila manhaj kelero lah orang biasa na cang sekeluan bila nolak dakwah tauhid nikah ikin tone dakwah tauhid semangat ngajak taat ke Allah ngajak mabersih tauhid kinton nikah ada kinto ngajak ke aliran ada ngajak kalau golongan ada sempang ngajak taat ke Allah norok Rasulullah ikhlas tauhid kan senika nah tapi di luar orang alim beda sing ngocak dak nikah doa nikah beda se toles beda se baca aduh senika doa bisa baca tapi mendoa kang kui ibagi kana kene kau reng fudu bisa toles lempet pah kalau ngaki iku le ni keteti kula kan yang perlu ajelasaki doa neka situ kotu suara aki kotu ibaca cuman doa bila ilempat pahe kalau ngaki bani doa tretan pita sampian bi kiai kandana beda aing esrepo aki dua aki pasro enom elang tapi mungkin to etole sebaik kinto pahe kalau ngaki nika mungkin beni proses sekocak doa ko proses yang sedang berjalan dibaca menbaca nikah bukan proses benda mati maka nikah sama dengan mengizinkan orang lain berhubungan dengan Allah dengan iming-iming benda ngerti berarti benda ini kebekal ikunaki rotro ke Allah lebet benda kebai pancing Allah kebai benina Allah berarti Allah sepat mah lo oleh ini kecimat saya larang saya awal man alla kotamimatan fakot asyrokah tapi beda yang kui dalil orang yang alim kan repot menoreng saya ngaji orang yang selok ngaji masih terima tapi cimat itu lesa apa beri ya bila lepet lo baca orang beni doa cimatnya mana siapa orang aku nak cimat
syirik ke Allah sebab percaya Arya andi kekuatan atau paling punten cimat nika igunakake rotro ka Allah lebat ria berarti cimatnya kayak pancing ka Allah pantas Allah pancing sebisa pancing mah lok berarti Allah isepati mah lok toleh kayak ngampun nemu gula saya nomor 2 nih kan nih ampun mangki sampean sini kan nih saya nomor 2 asal berdoa kepada Allah maka arokat di tempat-tempat seekaramataki termasuk kuburan fujuk-fujuk lo apa ceng saya penta Allah apa ngedi ini kalau oleh ternyata ini secek kabur ke orang panjenengan ngaramataki tempat ikaramataki tempatnya lebih muljo tanimbang tempat lain berarti ikaramataki pengkir sereng lebih muljo tanimbang pengkir sereng lain pujuk dia lebih muljo tanimbang pujuk lain dek ni ke ikaramataki lo gengeng kecuali dasar wah yo dadak ni kesampoi berkebai ko ni ke akidah ni ke saya enggak saumpama mi oning sampean cak lebih muljo oh ni kewolan dari kimma sampean oning ceng saya nanto aki tempat nikah kotu al mon sampean sana ke kenging karena apa jeung dina rea ada apa-apa nih tembang Mekah Mekah aja pejeng sekalian bisa apa ada bir apa 100.000 dan mah bededelillah tetapi mun beda orang akaramataki pujuk seleret katakan berarti orang ini kedusta kepada Allah dibuat mendustai manusia karena ada dalil saya nanti akai kutu Allah lah bila nyembeli deka boleh nih bila nyembeli lakar ikan niat keangkui arokaten isitung tempat seekaramataki belina haram teginga haram wa ma uhilla bihi liwairillah nang ayat sembelian sebagai karena Allah bisa sampai ni tabang pikir punten kiai kinto maca bismillah saya nyembeli ustad haram coba pikir maca bismillah saya kocak wa ma uhilla bihi liwairillah artena sembelian jia untuk apa berperintah Allah saya nyembeli untuk disa ada saya nyembeli untuk pada ini kesampaian saya nggak tengah tekeng takok hula are kana lakare filir ya untuk ngekholemba lakar berde perintah Allah ngakholen berde perintah Allah ngakholen ada karena ifli lakar untuk ngakholemba saya nggak pada nih kan saya karapakin ada perintah Allah ngakholen ya ifli untuk ngakholen maka bismillah pada tadi rokat henje ada nang agama sati ibli untuk rokat makin macam bismillah berarti ibli berni karena Allah mi ibli ria untuk telasen lora apa lakar bi Allah taala ifren telasen gula sering ngocak aki maturan ni serepot ni ke berdesi aja ke budaya dengan agama campo budaya ni ke kempang asaneka bila budaya ni ke cipta karsa dan rasa manusia perasaan manusia diwujudkan lebat bareng ini kenyamanan budaya maka budaya ini saya pada lokal moloten apa sedunia orang yang molot kapi enje aja yang mana budaya mon agama pojeng Jumat apa sedunia orang Islam apa jang Jumat engki mulai dari Mekah, Mesir, Jepang, Amerika, Australia pada Jumat
berarti ajaran tahlilan petonga rejia apa seluruh dunia pada orang tahlilan orang mati enje berarti budaya keng ide lem beda ke mana boleh lampau nerang aki lambe ni ke keng ke contoh ni ke budaya monang Malaysia tade berarti budaya lai maturai bapa ada tapi adua ke Allah i tempat keramat lo genging aneka brek nika keterangan nika polan saya juga nika kiai ulama coba pikir sampean mele kuburan nika ngeramatake kuburan ada nang agama mon meliah asyar kubur pertama selakar jelas kadang kubur suhada kubur Rasulullah kubur reng sepona kan lo ya nika keng lakar lebede le mangken mele sampean kuburan apa man matur reng pujuk je cek lebur pujuk opelan tanya aki biar orang apa mi pujuk opelan cari bengko banyak pujuk kia oh lain hari lain sedek ni ke ni lah lain ni ke berarti sampian ngarep dek pujuk opelan pas adu kisah pasti nikah saya harap sampian pertama manter iterema bi Allah nomor 2 manter ibantu tolong bi pujuk berarti ibadah sampian doang sampian mesti acabang seiarep ngarep ke Allah ngarep Allah adat waib pujuk adat waib tapi adat waib seiarep syirik napa lo syirik nikah soalnya saya pilih sampian kifuru ada dalil lah mintanya tetap Allah tak dapat diberi deh ki anu ki satu sekaluan punten cek percaya keselok ni betul setuju dari Allah bener kan keng takdir Allah sebab nikah iko kan nah lakar lo nikah si abela orang alim biasa nah kan repot mau orang awam cek percaya nikah rezeki dari Allah cek yakin sampean keng takdir Allah sebab panikah mon beda orang ngocak seneka sebab panikah ni kedeli lagi emak sebab bila nikah kebaik sebab daki rotro ke Allah ni kasih kebaik ceng pancing kemah kok ijo makan selong kocang degengan ya kapaju semua paju degengan sapa Allah pancing bi ya berarti Allah sepati mah pada binika saya nggak tengah tiong kuento ceng saya penta ke Allah siapa saya kocak nyembah kuburan saya penta Allah apa mi desa wa kuburan di bengko banyak nang desa lo gelem hari lebih lain dia lain dia desa apa artena matoro anasib idisa Allah na lo kira pakai ke Allah tetap ke Allah keng idisa boleh berarti berdesa nolong ya disero lain di tempat lain berarti saya penta berarti harapan digantungkan kepada dua dat waib bisa paham tapi loleh ngarapataki kecuali pada dalil maka dalil penting kula teman ke Mekah terok jalan reng semua malam orang apa aja nggak orang reng Jakarta kula pojong kita deki dapat desa mepet yang biku dek koto anu nah apa jeng dina deh hele pada apa jeng ibengko nah di Masjid Haram 1.000 iya baru sadar terima kasih Ustaz Kocang lah ada ini
Mi bisa ngocak ke 100.000 berdalil. Salatun as-salatu fi masjid hada bi alfi salatin fi ma siwa illa Masjidil Haram. Salat sekalian itang masjid Madinah ya 1000 kecuali Masjid Haram. Bi mi'ati alfi salatin. Masjid Haram 100.000. Berdalil. Mana ada dalil jangan ngocak. Tapi mun dalam ziarah kubur nahaitukum an ziyaratil kubur. Nika kayak pelajaran sampun. Ada dengan ajaran agama si awal ilarang, kemudian diperintah kecuali ziarah kubur. Apa mi larang? Pola bahaya, rawan. Engkau alarang ziarah kubur. Setiap diperintah Allah, ayo ziarah kubur. Fazuruha. Doi tantuaki kuburan di ma fazuruha ha bimakna jama kullu jam'in muannasu iku. Inna qaumi tajamma'u wa biqaddi tahaddasu la ubali bi jam'ihim kullu jam'in muannasu. Setiap jamak ha fazuruha ha muannas. Berarti ini artinya jamaah ziarah dak kuburan di ma'wai. Karena ziarah kubur bisa mainga orang dak akhirat. Nika boleh. Apa nama sampean nih? Karena saya beda Quran ria surat Al-Hasr. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saya pada pak dari Nabi kesampian kalak terima neka. Berarti yang diajarkan Nabi terima, apa yang dilarang oleh Nabi hentikan, jangan dilakukan. Berarti neka selarang Nabi. Maca Quran di atas kuburan ku beda larang ah. Neka toman orang adilil senika. Ya kubur maca Quran di atas kuburan ke melarang ah. Ini kalarang benih nang ayat tretan. Jadi ngaki ayat apa saya ajar ke Nabi terima, saya larang Nabi cek kelako. Apa larangan Nabi? Nang hadis. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Kan awalnya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid itu kan. Sampean fanatik de amalan kaulah amalan khalifah ya, mon amalan ibadah deka sebutan Nabi amalan kau le menitoro amalan khalifah sehingga keke bi guru menika iku wa iyyakum muhdatsatil umur tengate sampean jauhi sampean apa nyamana perkara-perkara seanyar segi zaman Nabi tade sehingga seanyar nika karena setiap seanyar nyamana bid'ah setiap bid'ahnya tersesat dabunan Nabi berarti nika moloten ki zaman Nabi beda tade Nabi nyoro punten berarti barang anyar sekotu jauhin kan pada bik nikah ngati atas kuburan Nabi pernah alakoh punten pernah nyoro punten berarti ngajat sekobor termasuk seanyar jauhi dek nikah yang cek gempang sana sama berarti orang yang moloton mesti bid'ah kapi bid'ah cuma dolalan nah bila niat ibadah seloleh jadi bid'ah dolalah kuah ibadah ke Allah lebet amalan anyar mungkin ngamalaki amalan anyar punten pokok niat ibadah lebet nikah. Lah sering pada pak, keng ni kebanyakan orang siano. Pola Nabi lo larang, mon ibadah seesare pren tanah. Mon di luar ibadah seesare larangah. Kok itu nika? Pola na ibadah ni kayak bi kenceran akai bi taat. Bila tak ada perintah, tak ada taat. Bila tak ada taat, tak ada kenceran. Nika pertama ikhlas tauhid.
Nomor 2 efek sosial. Nika terutama bulan puasa. Mon ibadah ke Allah, lakar teropa juga ke Allah, tauhid adalah saya kiburu. Kayaknya saya nomor 2 nika. Dere marakera ke orang lain. Beda saya terganggu punten. Bi ibadah na panjenengan. Pakong luar biasa. Kalau 2 nih orang ngakui corong, la ilaha illallah, dok nika. La ibadah bila dak nika ke Allah lo baju. Arapa nyakin orang. Sampean lah ngaji pun hari malam tapi tatangken lo bisa nyeda terganggu cermat pegel anang segering lo tedu lo kere gencer ceneng ayat la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, jangan kau hilangkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang lain. Banyak orang yang tersakiti. Ceng beda orang kula saos, kula mana tarawih malam. Peri tedung. Lo orang yang pakai aja peri. Lo gara oleh kenceran. Maki oleh kenceran paki tak ada bi orang yang nuntut. Kula lamba lo anu, kula rogi lamba. Taki paki. Jelas nih kan. Nyake hatena oh. Mau ibadah ngitak bi Allah weh. Kula secara pribadi kula tarawih malam. Wis. Eka masjid ini. Jadikanlah masjid campo rumah tempat menimba ilmu, salat, iktikaf yang tenang, khusyuk dan sejuk pun bisa. Le masjid nih kah, jadi masjid ini tempat tenang kau tuan. Le nika lopot mani matur. Sajan mungkin idai pakong, kibani pakong, pro pakong bi pakaan. Menduhur deki, kule lamba ibak tontar ke Jombang, keton kule. Polan orang adan ni mulai mancing de adang sampai mancing 20 menit, berde bereng adan akhilir. Mi seni ke kentok engki kentok lo do bade make de tero bi reng matur kentok deki duhur kol 2 beda aden kan budu nih ka kula ingat lambe ki aba andi mantoh kiai pakaan ikisa mon pejeng Jumat 1:30 siang sedenge ka mantoh aba tanya aki ikisa mi aman Jumat mi semua malam lain bay compok ni ke orang tani lain bi pakong iko oh cek seni kemun masalah ibadah cek tabeng aki orang tani mare nabeng le tak pada nagi ayah se noro jemaah anak nika cereng imam agama noro makmum bila lo ikan dari makmum lo gelap makela salah ke agama noro makmum to kan butuh nih kan akhirnya kan ifakon ni lambat senika bila Jumat kol 11 etapu huduk nih kan mau pakong lo ambu sampai kol 12 baru ambu kan tujuan saya abri tahu ada orang cek bektok bener lo kenapa nih kan budaya nih kan tapi makin lain beduk lo etapu ikan setel kaset jan becek napa jan butuh jan becek napa jan butuh jan butuh lamba beduk lo apa makele pancor lo are Quran kayak mainan kayak tandana bekto berarti Quran akan te beduk jadi mon la lebat saya bener mon la lebat dari bektoh saya tepak ya ada lah ceki adan pakai aja aku mat bayi tempat lo apa adan pakun tapi kau orang awam akhirnya oh deki wet norok sebudian we kan deh nyangku apa jangan awal waktu cang orang padahal kol 2 tretan kol tung deki beda adan kol 2 beda adan kento deh jadi lah ada pak ongku debur nabi
sayali umurakum rijalun yuhdisuna bid'atan wa yutfi'una sunnah wa yuakhiruna sholata an mawaqitiha. Nanti kalian deki sampean saja bakal pimpin di kiai-kiai se ngelakoni bid'ah sunnah syariat nikah ipatekeun bid'ah ipawodi mana fajeng dibudi mencang orang senoro adzan sebudian nang awal waktu congkok setiap fajeng kol dua ceki adzan melok ngerosak napa sampai anak fajeng kol dua nang awal waktu tadi kol 12 kol lakar awal waktu setiap mancing cek ngelak sebudian cek adzan sekali kol dua kol tong beda adzan kol dua beda adzan pah kol telok beda adzan dak remah orang sefudu nih akhirnya lo andi panduan nyangku pada nih kan nih patenang yuk maka yassiru cak nabi wala tu'assiru pakempang orang dia cek kebai melarat cek pemelarat wasakinu patenang wala tunafiru cek agabayan jerah. Nek kalau Rasulullah beda orang apa jeng palanceng bocana Rasulullah marah wah ada boneka wala tu nafiru cak kebian cerah nafir ku maburu cak macerah ga orang teti paringan maksudnya saya kerpakin bocana surat kan Rasulullah kadang maca surat Al-Baqarah sesampai soko anu bere polan saya baca bekoro engki man lakul hula sakit papanda boleh mencur-cucuran masjid cak bisa ada nih kan nih melana masjid orang iktikaf mare tenang pasepe mun masjid tu gaduh bi setel cangkul sekeluan kisah takmir maksudnya ammaro yu amiru takmiron ain ammaro berarti memakmur takmir itu tugas ya ayo dari masjid bisa jadi sumber orang nyari ilmu orang ibadah karena nyari khotib sebisa beri keterangan nyari ustadz sebisa seni ke masjid nih kan di rumah orang bisa banyak berjemaah ada yang takmirnya ke seorang yang tokan nyetel kaset berarti benih memakmur masjid meramih masjid ramih itu meramih ada orang ngentar cara yang gaduh ngaji lo bisa asolat lo bisa hoso arapa ramih alhamdulillah beda takmir meramih pakai nyetel kaset do. Oke, cara ini raihlah berkah barokah dari Allah lebat sikap soleh di masjid. Nah, ini kan dikit banyak pertanyaan nih, kulit sekcik nih kan. Perhatiake sampian, jauh orang ke masjid nih kan, menterosol ya, nih kan nih, pasera mane utasala yaumal jum'ati. Pasera orang adus mandi atau loh hari Jumat wa masamin tibi mro'atihi ngangkui orang nikah darinya ro'om abinina mon binin andi nyaro'om binin andi nyaro'om nyape kape mon andi binin nyaro'om ingkana laha mon beda andi dia angkui ro'omah minyak ro'om abinina seru angkui walabisa min solihi siabihi ngangkui orang nikah dari pakaian sepaling saya sumalam yukhotori kobanas pas ke masjid de ada lo sampai alengka ka orang nyakein orang lalu soleh montorole broka cok sampai alengka ka orang suwe ya kan walam yulgu indal mau'idah tak lawo idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad lawau tahkisa lawaw ku sia-sia
broka fadilah Jumat elang tepang maca khotbah diam ke dingaki jak sampai lawo darma mendaya kanat kafaratan lima bahinuma Jumat je tadi tepus dosa seminggu sekade dosa seminggu ya ada tepus Jumat mungkin wa man lawa wa takhattari qabanas kanat lahu duhron siapa orang lawo tepang khotbah lok ngidingaki ben akaleng ka orang maka Jumat je tadi salat duhur ada faedahna hadis le tadi menteroleh broka tepak Jumatan perhatiake deka pas soleh ko dak remah iri doi Allah iri doi manos nika soleh siapa orang ibadah pantas iri doi Allah polana ikhlas pantas iri doi manusia polana manusia ada sesaken berarti soleh nika saya terima coba nih Kang tak mengganggu orang lain dengan bau badan manusia bau le setuju manusia nih abau mon lo abau nih manusia abau keng beda secek sarana keng jaga makanya jaga sampai sini kan waslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin nikah mandi hari Jumat wajib keng nikah tetap pendapat ulama helap wajib sunat setengah wajib sampai ada nikah Arafah beuna pulang deki apa lo ngebiar yang banyak mau tamari masjid akompol saya ngajak sampai ngiding bau nalok nyaman sampian saus pah ngiding bau orang apeluan apa aja ngesetting di rumah lo gar hosok orang nikah hosok nikah mata kotu lo terganggu kopeng lo terganggu elong lo terganggu coba tebang apa aja ngiding bau nasati kadang nyaman sate kasih di barang butuh mumpah sate nape kepe kan nikah sampai wajib mandi deh wajib mandi gelak nganggo nyarok om asa deka berarti elong nih terus tak mengganggu soleh saya katakan lo ganggu orang lain dengan bau mulut wah dok rumah nih kah jarang di zaman pasannya ya makanya cek jeka aja kadang-kadang kula sering secek lucu ada rumah sejeda sebab saya kacer saya kangen aku rokok ke masjid wah dok rumah nih dah nikah menereng lo ngaji dek nikah colong sampian mulok ngajak contong colong lah kan yang beda orang lo tua fasa cek repot kiai no beda butir tak langkong kiai contong pancen dengan beda lo tahu tani banget lah orang lain nih kau ngarang tak langkong contong aja nih kan nih tahu deh nih kan Nabi saya ada bula benih kebayan sampai bau nape kepek lo oleh bau na mulut lo oleh pun ada vereng se peti kan ada cek ke masjid cak Nabi ini man akala basalan wasauma wal kuras fala yakribanna masjidana siapa orang ngakan bebang pote bebang merah ben kocai cak makin peti kocai kisah kan tade fala yakrabana cak mak semak orang dia dek masjid dek tang masjid harus iba aduh mun pas ikin to orang seberi rokok apa jangkin to bau no subhanallah kuda kain lain nang ya buluwe lo hoso cara ngoreng mun lek beri rokok ni kagen pang sempangan wae lah kan lebus bau na do remah bini aja keng bener man tapi orang abau keng jaga ke mun reng bini terolo abau sampean cak abau
Abi nabi orang mau ngakan kocai ngakan febeng pote cok masuk masjid lamba ada odol makin marina odole pak elang nih kene benih ngalang kencok mak semak mantap ngakan ji ya osso fa innal malaikata tata'adda mimma yata'adda minhu banu adam karena malaikat aja sake pada bi mono sake bau aja sake gitu ya malaikat lo mak semak mungkin malaikat maut lo kata aku nikah bau na mulut sampai senikah ya lah kita care TV jadi Islam buat apa indah na Islam sampai bau mulut itu mun bisa lo agak goreng lain coba nih Nabi iktikaf karena ya takipul asrul awakhir bir Ramadan Nabi iktikaf nang tanggal 10 sebudi tanggal selekor dak bingkeng mangkene iktikaf di masjid ken nang itu les ibadah mulai omber sapu terus lo keluar deki keluar lo apa beli pole seneka mana cek keluar ken nang kintot tok itu les nika sambil renung dek rembarakera Ramadan pole bagi ibadah engko ibadah setiap itere mak bingko sambil pikir tedung di masjid Mekah Madinah ini mangkene tedung orang ngibu bental malah keng luar keluar dari masjid engki jadi kapan jaga maca Quran boleh asolat boleh solat sunat seni ketok nang lu masjid toles ibadah to Nabi iktikaf nang Ramadan seakhir hatta tawaffahullah sehingga bi Allah wafataki summa takapa azwajuhu min ba'di marene ganti rajina Nabi itikaf kapi sampai Nabi wafat tak ganggu orang lain kalaban suara nah kira saya kembali suara lo kengi nih kan nih iktikaf Rasulullah fil masjid fasamiyahum yajharuna bil qiraah Rasulullah iktikaf di masjid mereng Rasulullah hum dak sahabat yajharuna hale makaja bil qiraah maring maca Quran pakaje di masjid kan orang itikaf nang kapi nek pakaje ilmu salat egele fasaka fasitra Nabi muka kan Nabi bedene kana di masjid beda tabir senika Nabi palan ngiding sahabat pakaje buka nika buka waqala ala inna kullakun munajin rabbahu mare pada pak nika ketahuilah kalian songkuna sampean setuju nikah munajat mator konsultasi dek pangeran nah fala yu'diyanna ba'dukum ba'da cek nyakein ba'dukum pasirah sebagian sampean ba'don macana sampean ini nyakein orang coba nikah orang kampung nikah songkuna cermat keng saya baca Quran ini kan Quran cek sakit orang lain cek bisa orang kampung nih tolong masjid cek juga aja berjalan tedung mungkin kan itu penting lagi mungkin sampean corong sampai 10 corong kadang-kadang benar ini kan ini kemaca ilmu masjid ada speaker yang maca sholat seneka ibu cepak aja orang lain saya bersetedung beristirahat berdesa sholat cek bagaja nih gila cek sakein pah lebih jelas wala yarfa ba'dukum ala ba'din fil qiraah cek penyaring sebagian sampean aganggu orang lain idem bacaan au qala fis shalah salat cek je aja subhanallah nih ke Islam nih loh betapa indah namanya terpakai nih kan makin orang sesemak ke masjid ruwet sompek arapa masjid rame tok aganggu orang ngetok maka mana kota orang banyak buru ke kafe buru ke bar arapa masjid bising nyari ketenangan di kafe coba balik bangken masjid orang Islam nih kayak imaturan nih kan kenang kajian kenang ngaji tenang di dalam pun bisa pasang AC pasangnya AC ikan itu lo usah yang pulang di dojo di timur AC nah
mau compo pasti ngasih. Lu arian tuh ke swarga karena jak setel kaset bid abid. Aduh, ruwet orang. Pak orang tar kabar setro tenang ah. Masjid orang mari tenang. Malah mon parlo makin kota-kota nih kan bilu masuk ke masjid bilang ala aing nginum beda aing sedekah tuh nyaman. Kula mau mulai arintis nih kan pasangnya kantor beda hiti-aki pasangnya kinto. Iman pasar ya terus sogia ke pasar. Are untuk sogi nang akhirat ke masjid jualan ke Allah. King nang oleh ganjaran. Itikaf nang oleh ganjaran. Tak buat bising di masjid. Ini kan saya sering baca idza qulta li sahbika yaumal jum'ati ansi nek sesah deka. Hadis bener neka. Mon sampean ngocak maring kancana tepak khotib maca khotbah ansit nang cek mirambi la usah ada ya cek suara. Mana suara orang lain terganggu. Wal imamu yaktubu padahal iman tepak maca khotbah fakot dawauta sampean sia-sia kila Jumat dadi zuhur niki sampai mentepang wajib ulama mutlak ijma ulama wajib ngedingake bacaan Quran dua seada helaf pertama ibakto imam ilm salat nomor dua ibu khotib maca khotbah sama sekali oleh mirambe mun kaureng king dak deka mun yang kerja kana umpah dia mirambe je berarti lah aganggu lalu oleh aduh nih ke Islam nih mangken nih ka cereng perilaku kita akhlak selok cocok ke Islam malah menoreng saya laku Jakarta nih lalu ding mak semak mengkapan tere gua arapa lebih gua orang andi selo iro aro selong Allah mon sak pasaan Petra pokok lebih dewe abang oni bengko deh dina saya berepot gua ya bener saya bener nih keman sampian panjenengan ketuan guru lakar guru na ikhlas berjuang tok nangkin pentai bener ari yang mulang tangan nak kana ada tempat ayo royong pantes nih kan mosok kita nangkin pentai cak orang mulang lakar lo bisa usaha ke pasar lo bisa mulang anak senakal maka ring tuan anak-anak pantes bener abangun aki karek yang mulang salah seti sedekah jariah malu ning mak semak kapan tere ko lebih dewe ko aja makrono ero ajam leh mi andi ajam engki lo keringan gitu punten gitu ya mungkin lo kering bakal lawa iku wa aduh tereka anai mungkin gula lakar abri kesempatan dak pertanyaan cuma pertanyaan men bisa nih ya kiburu iman Islam akidah ibadah tauhid syirik bid'ah bani hukum men bisa men hukum nih ka gula lakar lo patician na pola na banyak sinangan hukum teman kinto manhat deh ke situ Mantar bisa jawab memuasaki keng tolong deki saya tanya bila jawaban kau lah ampau kelepai pai ngak kan ampau bodi jawaban kelepai saya tanya aki gila kelepai pai ngak deki male isampung boleh tore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya pertama, Kika Ninto nyon penjelasan nepon apakah masakan yang disiapkan untuk
rokaden kuburan Kak Dinto boleh dimakan atau halal? Engki. Masuk hukum ki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan seerokat napa oleh deer napa maksudnya haram napa punten seniki iki. Mon sebada dalilah sembelian cukong. Mon deer selain reng ada dalil kula lo bisa ngokomi. Mon sembelian tak beda lakuna kuburan dia karena somor ya tahun kau tu nyembeli kambing menlo dia siaja geria marah mendak ni kaneka sembelina teginga haram mun selain nikah reng ada dalil pokok kening deer menlo ning deer kita deer nase kandana insyaallah lo pada apa deer yang mon bisa patade rokat nikah karena rokat mensucikan suatu tempat dibuat istimewa beda dengan yang lain membutuhkan dalil menada dalil ambuin sebab berarti madoro nasib nikah mun terosaki mun kiai sing ada berarti gendek ke Allah ikabai gendek ke manusia. Selanjutnya pun Kak Dinto nyuun penjelasan ulang perihal tahlilan dan maulid Nabi. Kadang-kadang Bapak Kiai bilang tidak dapat pahala, kadang dapat pahala. Mohon penjelasannya seperti apa tahlilan dan maulidan yang dapat pahala dan tidak dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Sani ketretan. Mon ibadah ke Allah seitaati beda lima macam. Jadi aki ibadah kotu ke taat kotu ke Allah. Mentaat ke Allah seetoro syariat atau benorok nabi nega bila norok syariat mon dalam ibadah bedem lemak nega taat amalan taat bektona taat carana taat tempat taat betes nega makin hubungan bi maulid dan tahlil. Coba nih kan setiap pejang Jumat mun taat ke Allah nang pejang Jumat rempah. Pertama solat Jumat amalan. Nomor 2 bektona hari Jumat kotu je. Nomor 3 carana kotu beda khutbah kotu beda solat je. Nomor 4 la masalah tempat ni ke helap ulama. Kotu tempat di masjid. Nega beda sing ngocak lo napa. Nomor 5 betes. Pejang Jumat dia makelah hebat derma kotu 2 rakaat tau. Lo le 3 rakaat lo le 4 rakaat de betesnya mana. Nikah syariat. Salah situ lo itaat di lo bisa kanggo taat ka Allah. Mungkin apa ki baru? Tahlilan. Tahlilan perintah syariat napa bunyi? Saya petongare nih kah? Paket tahlilan petonga reng mate. Paket kuat ditung. Bila reng mate kuat tuja. Perintah syariat napa bunyi? Nabi pernah lakon apa punten? Imam sempak pernah lakon apa punten? Berarti bunyi diri syariat. Paket tahlilan nyamana. Bektona marina orang mate carana akompol iromana orang sekapatian carana maca tahlilan beri nase apa lagi bro tempat carana tempat betes petongare atau beteloare mirip kan
seadaan syariat, sebudan benih syariat tapi mirip. Maka cang Imam Syatibi saya nyama bid'ah ada jajiyah. Apa? Tariqatun fiddin muhtaro'atun tudahi syari'ata yuksadu bisuluki alaiha al-mubalaghatu bit ta'abbudi lillahi ta'ala. Sekoca bid'ah aja cara ibadah, cara beragama kok cara na ibadah tapi kebaya monosa bani dari Allah aja. Mon dari Allah ikalako nabi atau bah ia cerakina nabi aja kebayan. Makanya kinto Muhammadiyah lo tahlilan, Persis lo tahlilan, Al-Irsad lo tahlilan, NU saya tahlilan. Malaysia berarti budaya Malaysia tak ada kecuali sebenarnya NU nah tanpa ada nikah. Coba nikah nyamana apa tahlilan bektona monoreng mate carana ya kompol lisa sambil maca tahlil pangakan bersama doa atau akise mate tempat dah ye roman orang sekebatian atau bebele nah betes petongare kiburu cocok tariqatun fiddin cara beribadah muhtaro'atun sekegebay bi monosah benih dari Allah tudahi syari'ata saropa bi syariat bektona tetap cara nak kadengjiya pada bi Jumat kiburu tuksadu bisuluki alaiha tocunah i dalam abadaaki al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi ta'ala nyamporna akina ibadah jadi abek teh kareng tua abri ganjaran kareng tua nyamporna akina ibadah aneh ka lada ni kane kocak bid'ah dolalah mon ikabai ibadah ka Allah. Moloten saya maksud beda bi nikah. Cuma bektona. Carana apa? Peringatan molot. Bektona harus bulan Rabiul Awal. Carana ada carana dan macam lagi lo apa? Cuma bektona to. Berarti senorok bektona to. Sepada bi syariat. Lah nikah pola na ada ngabele akhirnya orang mon kula ngoca aki oleh kenceran teman lo oleh kenceran senika bila orang amoloten tahu cek lakar moloten di budaya setiang ko abada aki na pengajian engko lo aniat cek budaya aja make lo abada aki lo apa ada perintah agama aja nabi lo pernah kesaumpama keng abada aki na ke pengajian tapai bulan molot lo orang saya tahu senika insyaallah lo dosa tapi menoreng saya lo tahu duk setiap bulan molot kena iya engko kilo moloten keng saya tu tawang lo di bese nyari otangan gelu saya molot kinto beni oleh kenceran oleh tu dosa neka lamun kiburu soleh kenceran tahlilan kan neka mun tahlil la ilaha illallah neka hadis la ilaha afdalud dzikri la ilaha illallah nomor 1. Nomor 2 tahlilan saya mulai dari awal dari Fatihah ya ciri ya akhir bi selawat neka irangkai nika kebaya olah mak oleh baca deka ceng ulama keng metode nika kangkui orang supaya oneng kalimat thayyibah ibaca oleh kenceran setro oleh kenceran seneka sampean atakziah ka orang mate ka keluargana entar sampean talong kong kula ki atahlil gelu nyatore kengi sebab anapa ada perintah, ada seetadi mun tahlil saya tahu ngaran ini taat taat bektoh, taat cara taat betes mun orang kayak ngatahlilan bira punten kan ada nyoro kuda kayak ngatahlilan gelu kayak tawassul ke Allah marina doa saya
Saya maksudnya cuman paket nih kali. Sampai akhirnya orang awam nih ke aromasa. Mun lo tahlil lagi berarti sia-sia orang tuana. Pada nikah. Pola ada ngebele. Tetapi itaat nikah. Saumpama bedereng mate. Jangan tahlil dekik kena oleh seminggu yuk tahlil. Oh lo bisa. Kok tuh dari ada. Seakan-akan ikat. Taat aja. Taat ke siapa aja. Nikah saya bahaya. Torlah pikir. Taklah pada orang pada na mun fajang solat tarawih. Siapa selalu solat tarawih? Solat. Tapi lima waktu na marina tarawih, marina Ramadan lo ikala aku kadang. Kan taporok nih kan. Mun akan sampean niser ke orang semate, tua akibat saya perintah Allah tua. Mun tahlilan geluh marina ke ngadua. Ada kibur, ada cara lo mirip di Jumat, ada lo apa? Mon mirip di Jumat nikah. Sekiburu, sekotu taatin, selo ke kenging, dek nikah. Tapi orang yang tar beri kadang kita kan biasa tahlilan nikah. Tahlilan malam Jumat, tahlilan, kenging baca ke Allah, ada semerenta. Nikah terikat seakan-akan beda seetaati. Tapi bani Allah, bani Rasulullah. Taat ke siapa? Ya keng lambek tak senega kan? Mun lo tahlilin pada bi medem koceng. Kalau pecek Nabi potrana dia kapi. Apa bi koceng kapi? Bisa jelas. Hah? Jadi molot dan mungkin kebaik metode, ke cara penyampai pengajian tong gula-gula nih. Yonceng gula yonceng molotan gula hadir kan beda orang semerotes mun lakar bit ami hadir ikoa gula sanika mun engkau lo hadir waktu jia kapan ingin menjelaskan tentang molot kesempatan jelasaki tapi saya tetap lo tunduk de masyarakat nerangaki saya dari agama jak molotan ada perintah bahkan saya Rabiul Awal bani bulan becek bulan becek Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, Rajab, Ramadan. Rabiul Awal ada Safar badi bulan becek, bulan biasa. Tapi orang Madura seakan-akan asekat bulan Molot. Dari Jakarta mulai bulan Molot sampai ada nikah. Kan kelero nikah. Kilo jelas di. Lasi. Tadi kontrol ya kenceran, cek taat ini kana. Mun panjenengan bedereng mati tahlilan cibi nyato resai. Cek paketnya seti masalah. Maka beda tahlil ni ka halala yuhallilu tahlilatan tahlalan tihlalan. Pahamakan ya tulis tahlil saya ada ni ka halala yuhalilu tahlilan tanwin. Nomor 2 tahlilan pakai non berarti susunan. Ini kan tradisi. Pas saya terakhir saya salah lagi huruf paket tahlilan. Nika pakai non benih tahlilan pakai tanwin benih pakai non tahlilan paket bi mate. Ini keselok kenging. Pola ada contoh saya kocak bid'ah dolalah bila niat ibadah ke Allah. Seumum orang niat ibadah ke Allah lebat acara tahlilan petonga berarti bid'ah dolalah. Berarti bisa dikategorikan pelaku bid'ah yang melaksanakan Kak Rinto. Pelaku bid'ah. Orang selo ngerteh pelaku bid'ah. Tapi orang yang ngerti seabela ahli bid'ah. Seabela ahli bid'ah berarti pakar bid'ah. Saya mempertahankan bid'ah nih kan. Selanjutnya pun Kadinto Kiai. Tolong jelaskan Bapak Kiai perihal kitab-kitab para ulama. Seringkali Bapak Kiai menjelaskan bahwa
di dalam kitab ulama ada yang salah dan yang benar seperti sulam safina, biar masyarakat mudah memahaminya dan mohon diberikan contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Bani sepanikah ajaran agama ini dua, akidah ibadah atau iman Islam. Iman Islam, iman ku kepercayaan, Islam ku ketaatan dalam amal. Bani agama Islam kita. Ma dalam iman beda akidah kepercayaan, dalam Islam beda ibadah. Mungkin Rasulullah ada bu, idza hakamal hakimu, boleh saya nyari aja. Idza hakamal hakimu summa jatahada fa asaba falahu ajrun wahid. Wa idza jatahada summa akhta'a falahu kelero. Idza hakamal hakimu summa jatahada fa asaba falahu ajrani. Wa ini jatahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Nega. La dalam masalah akidah ibadah hukum usul ulama lo oleh ijtihad. Artinya kalau ijtihad kok nyari sebener lebat akal. Ijtihad nyari sebener menurut Allah lebat akal. Dalam akidah ibadah lo oleh ijtihad norok sedari Nabi tok. Dalam hukum usul rukun Islam sebeda lema, seelarang beda lema usul neka Quran hadis lah beda ulama lo bisa ijtihad. Dalam hukum rancak konco ulama ijtihad. Mungkin beda kitab sulam ini. Kitab sulam. Nang kitab sulam panika ada dalil ngala di Quran di hadis ada. Lah nika menyama pendapat ulama ceng bedi dari Nabi bisa bener bisa sah. Lah orang awam kadang kula saos awam. Salah bener dari dimang kok bisa ngokome mun ada dalil. Apa dia pendapat murni atau dari Allah lo tahu. Nika masalahna. Maka deki iterima kapi. Iterima kapi padahal benih dari Allah saumpama. Nang pakai nika sampean morenga salat harus berniat takrin, harus agandeng bi takbir. Beda takyin itan toaki apa nak duhur apa asar. Beda tafrid fardona. Lah akibat orang Madura kadang-kadang mana salat ibu cakapi usolli fardad duhri arba'a takbir solli fardhu arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Pas tanya aki salat sekading jia baik kalaku abi nabi enje sing dek ni kesemerengis mun langsung beda hadis oh dari nabi kading jia nyaman sedekah bisa milih mun ada dalil lo bisa milih beda salah kapi lo bener kapi engki lo salah kapi keng repot semilih ya pada bi ngalak neka ngalak aing si asli kana saya dari treki oh iya make ini mah kajen ya aslinya dari desa pada bi ngalak aing kajen nah. Coba tanding bi aing treki sedari kajen kanlah koning kajen kemas sekotor buang sekotor kan lo bisa kalau sebini ngetok lo bisa langsung ngalak dari treki bening asli tengdak nikah tetik menosa sulit untuk misa kemar ya karena sebenar ke syariat kemas pendapat ulama lo tahu ya kan nih idza hakamal hakimu bila hakim je ngokome pas ijtihad nyare bener menurut akal
summa asabah pas bener je ijtihad tepak kasih bener falahu ajrani aja oleh 2 ganjaran. Wa idza hakama mutusaki ijtihad pas kelero ki oleh situ. Artena orang ijtihad beda bener beda sesa mon bener oleh ganjaran 2 mon salah oleh situ. Berarti mujtahid isaporatu sana mon salah hasil ijtihad beda bener beda salah nor asidimah salah bener kan lo tahu orang yang isapora maka de ulama cek nyangka coba pakai salah montengati ki oleh keng hasil ijtihad seperti kitab kifuru lo bener kafi milih ada rumah saya takut nikah melana imam sempak ni kalau penga la yahillu li ahadin ayakhudh bi qaulina malam ya'lam min haitsu akhadna lo halal de ka orang ngalak tang pendapat mun tak tahu ngalak di dimang kok artena Imam Hanafi ngalak dari Quran hadis arya apa cocok de Quran hadis lo tahu kan ada dalil orang awam mai kalak kafi nikah nyalaki kapi lo bisa, apa dera kapi lo bisa. Saya cocok kalau sedimah lo tahu ada dalil. Nih kasih tako. Tapi munda ulama saya ngarang tore coba penyana kisah nyari sebener kisah. Yang sampean senoro nikah karena sulam. Ini pakong lambe isarai. Bodoh kitab sarah boleh nerangaki sarana sulam sapina. Sojon jauh pendapat orang boleh. Islam bukan pendapat, tapi wahyu. Kula tak kok keng dek nikah. Napa sampean maca sulam mun bihula mereka ingat ni atore lah maca. Keng sulit ngalak sebener ke Allah kemah. Mana ada dalil. Wa yajibu 'alal mukallafi ayat takidu bi anna Allah keng dek nikah. Wajib atas mukallaf. Saya ngucap wajib apa? Dalil apa hede? Kan lo tahu. Kengkang kitab wajib. Dah bang. Mon hadis langsung dari Allah ya. Maka makin mon bisa sehingga mon maca kitab sebeda dalil. Mon ngedikaki ulama pengajian sebeda dalil. Mon ngacerita. Terus selanjutnya pun nyon penjelasan pun doa kak dinto penapah mengandung syirik kak dinto. Allahumma ufirli dunubi ya Allah bi barakatin Nabi Mustafa Muhammad ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah nikah sesyirik nikah. Apa? Rabbi firli dunubi bi barakatil hadi Muhammad ya kan? Bi barakatil. Broka nikah seandi serah. Allah bani Nabi. Harapan ng Islam mon maca solawat bani minta ka Nabi. Nabi dua aki. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah paringi rahmat Nabi Muhammad nika. Isra dua aki. Ari brokana Nabi Muhammad berarti setia broka seding Allah iya elapeng Rasulullah. Ibaki ka Rasulullah. Tak kenging deki orang ngarep apa? Ngarep dak Rasulullah. Pada bidak nika nih. Karena bila mahallul qiyam tepak maca solawat arona Nabi datang ini kesyirik. Kenapa mi kocak syirik? Senikah sampai tu maca solawat sedang dak nikah kan? Sedang dak nikah? Nabi Rabu berarti deki orangnya ngarep kenapa kan Nabi? Ya Nabi Rabu ngarep. Padahal sekocak solawat gua isra Allah ngarep ke Allah Nabi dua aki. Tak usah diberkati pada bi ya Rabbi bil Mustafa ya Rabbah atau ya Rabbi wahai pangeran kaula bil Mustafa kalaban Nabi Muhammad nih beliau maqasidana
pada pak cita-cita kau lah. Nabi kebai sogoan ke Allah, berarti Allah Ta'ala isogo bi makhluk. Berarti Allah isaropa aki andi saya pada makhluk bisa isogo. Nabi ini kenapa nasampian mereka isogo ke Allah? Ada dalil mereka. Sebab dalil lah, mon doa ke Allah, mon sampian ngotara aki amalan tibi. Bodo orang yang saya gua terjebak betok kan ngotara aki amala tibi. Bani amala orang ini kan Nabi. Saya kul akul. Lo kenging berarti Allah sepate mah Allah. Karena apa bi? Selanjutnya pun bagaimana dengan masjid yang sebelum adzan Jumat selalu rutin diadakan tausiah singkat? Apakah tidak termasuk mengganggu terhadap orang yang iktikaf atau sholat tahiyatul masjid? Bismillahirrahmanirrahim. Neka pilihan dilematisnya mana? Pilihan sesulit. Di Malaysia ada neka biasa. Para Jumatan berdaaki pengajian sekoni. Polena jarang saya kumpul, kalau gelem. Mon pengajian jarang saya kumpul. Tadi nikah orang songkuna. Engkau bisa kerjasama bi takmir ketika dilangsungkan jangan sholat. Jadi ngaki khusus. Lo apa songkuna? Nikah keng cara metode. Lapadena cangkule sabven senaku tasbih kisah. Nabi lo toman naku tasbih. Naku tasbih berarti kan bid'ah, iko kan saben. Punten neka cara. Lambe Nabi molang. Ada yang naku kitab. Mungkin kitab itoles. Molang naku kitab. Napa lo oleh pola Nabi lo teman sahabat lo teman naku kitab. Kengging. Sebab materi ibadah nang kinto ngaji. Ngaji soal kitab ini kayaknya mana cara pada bagi buru ngaji dia lo ibadah terus nabi bila hei keng saya anjuraki tepang orang lo payah idina lo nama kesempatan boleh orang tepang akompol ngaji tengah iji kan senika keng cara nika engkau bisa kerjasama bi takmir siaraki makin beda kuliah sekecil ngereng cak solat dimin, eka. Oh beda pesanan dari orang, masalah orang laki bini, neka separa rosak ke kocang, laki bini separa rosak ke, hubungan laki bini saampona beda HP, mon laki naku HP, bini naku HP, mon sampean lo parlo naku HP cak naku selesai kecuali cek parlona melo adegeng sane kale orang laki bini nih ka cek perawat nih berdaya beri budi Arya saya ada budi aja ke masing-masing biasanya mesinnya beri budi saya ada kan kue takut beden apa-apa nih jaga keseimbangan orang laki bini panika bi Allah lay cuduaki lo kira cudu sampean mon lo pade tadi kasos sampean laki bini ni pade cek lo pade lo kira cudu kula saos kandang iki abini palo cocok watang lo kira abid le nika iman sampean cudu ni iman sebab bila laki bini lo tenang atau kar fujung tak rokaroan ngaji nak sompek sanika mungkin soal lo puas ni saya rasa puas cek menyamaring laki cek bini abini asatos kisah orang bini boleh lebur yang bini boleh lebur sanika yang bini pada kia toman gulan di kanca engkau ibis kota gila nomor yang genteng tapi aku lupa engkau jandik laki kuah pada kia kan
Kalau pecan dia nikah. Tapi kayaknya sampean kerja sama sampean ni selaki ni arijalu qawamun 'ala nisa bima faddalallahu ba'dukum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Orang laki dia teti pimpinan rumah tangga. Seumpama laki na sampean kene sampean rajo. Karena dia lagi. Makilah mangan ang sampean kene tetap pimpinan nikah. Le, mana beri cucu kadang dia? Mun raja kelu sampean itu yang penting aki. Jaga nikah, nah, nikah jaga. Reng laki nikah kan kiburu, andi kelebihan bisa jadi pimpinan. Keputusan tekuk reng laki, kan mun reng bini nikah, lo wajib ari beri ke reng laki. Onda ya lo beri aja orang. Buat nikah orang laki, orang bini lo usah ari beri secara harta ke reng laki. Reng laki kotu beri ke reng bi. Kapan orang laki kotu menui kaputon reng bini dohir batin. Kaputon reng bini apa? Nih. Kebutuhan ngakan, akalampi, andi Roma, ini kering laki tugas ini kan. Orang bini tak usah dia, keng alayani. Orang laki wajib melayani kebutuhan suami, dohir alayani to. Beras tade pacang reng laki, siat anak sebini kan senika. Kerjasama ini ke saya. Muncak orang lain sampean ni ideal sampean bi laki na do setel ongku. Padahal si laki na bante sebini tengki setel cang orang. Dongku cak lo karena nemu kadang sampean ni kan. Ceng menemu orang yang bong pa beli. Tati jaga laki bining keseimbangan ni kan. Orang laki tadi apa non bining goncang. Maka mon sesae cek nilpun orang laki lain lebet HP na sampean kengkare sake sampean andi laki jelas orang senyare sasaran telepon nika orang lok sae seumpama kula sampai nang pengajian sampean ieu telat bi laki na de teka hajat bi ruah nika sampean atau mau pada rosek sampean orang bini si andi laki alayane orang laki lain berarti orang bini jahat. Orang laki saya hubungan bi sampian la tau candi laki orang laki jahat. Maka deki ya papa olong sampean jon sarang. Udip ini sakece. Kayaknya ini kan. Juga nih kan kepercayaan ini. Mon bi selaki lo bagi jalan ya jalan keputona abe. Mana abe maksa deki sampian serogi abang tibi kia. Makanya cek nang yempong nih celing aki. Iya selaki celang sebini mecek konik. Lah cedek nikah tak nyaman anak barek blurek. Kong langkong selebri kecemperan dunia. Berarti pasang nih tong keledak nikah nih. Sampean nyamana Mariatun, ya, Mariatun pas ke Mekah, depan ke Mekah yo banyak mana, Mariama, saumpama, rogi sampean, ceng bi Allah saya ke Mekah Mariatun, Mariama lo ke Mekah boleh, pada nikah, tetinya mana sampean laki nela kadang-kadang nikah, terus laki nikah, mau nih patak kadeki pada jahat sampean, aduh. Ruwet. Nah, tadi reng laki lakar la pimpinan perkara reng bini nika abri pendapat nyatore. Orang bini lakar la rumah tangga sing urus rumah tangga. Meron laki nolongi lakar la sekotu na kerjasama. La pada neng selaki asaka sebini nirter lo berapa? Musuh selaki ki asaka ki nirter. Nah.
Eka ada dia. Kak Dinto bersitung betese iktikaf nang masjid Kak Dinto. Sumama berang bini haid Kak Dinto. Eken Kak Dima betes Kak Dinto. Terong Aceh Kak Dinto. Bismillahirrahmanirrahim. Fitna musalla bi masjid kalu. Mon masjid nika sesolati Jumat nika. Masjid nika andi kekhususan. Siapa orang seawakaf ke masjid, awakaf ke Allah. Masjid benih dengan orang, benih dengan perorangan. Tapi mon musalla di perorangan bisa jual. Masjid lo oleh. Maka masjid nika orang bini sejunub atau bahet nifas lo oleh dalam masjid haram. Iktikaf berarti lo andi kesempatan. Tinggal iktikaf ibn konawai. Man lo datang bulan, datang bulan yang bini, ni karang bini, man datang bulan gratis lo usah solat. Keng pasat tok seserai, solat lo usah, kan lah nyaman. Le ni kamu sampean orang laki ngalak nyaman tok, orang bini ngalak nyaman nah, orang laki ni kena bojong terus. Kan dek nikah. Papareng dari Allah pun nikah. Demi ibadah datang bulan supaya istirahat. Kan bisa istirahat. Wah, selaka istirahat, sebini istirahat. Mon pasah serain, mon solat serai. Jadi orang bini tak usah itikaf bengkon apa. Mon itikaf ni kepasingi tabir. Mon ikin to bani masjid luar nih. Di luar mana orang terong aja satu akhir nang kisah. Keng mangken ni ketengate sampean. Mun sampean datang bulan pakun ngaji ada orang tahu kan. Tapi biar lo catat. Tulis malaikat ejok pojok roh. Iko eta tu sepaki. Mun mangken lo tembong. Jadi batasa selesai itikaf ni ka tetap helap mun hukum helap tok ulama. Bisa sekecil mulai ki laku jok keluar sampai area-area bisa. Keng kapan keluar sampean betal kecuali keng kebutuhan tok saumpama buang air keluar audu entar ke WC ni kalau peke mun sampean deki mari beli boleh atau pada beli boleh tetap sampai ditulis nikah. Itikafnya nang di masjid. Afajang sampean tetap ibadahnya mana? Jan abid ke jan ajaan kencer. La pola tepang Lailatul Qadar, tepang sampean ngadep ke Allah di masjid. Sampean renung itikafnya. Mon musalla mana masjid pada solat tahiyatul masjid mon musalla tak ada deki mempajang telasan mon musalla lo le pajang tahiyatul masjid tapi pajang duha mon ikin tok tahiyatul masjid pajang telasan deka ada qobliyana ada ba'diyana polang solat telasan solat sunnat. Bani wajib, saya wajib solat sopu. Mulai sopu lah mandi siapa yang telasan sopu na lo apa aja. Ampun, kare sekalian, kayaknya gimana tanya ya ada nih kah masalah Islam, iman, akidah, ibadah, tauhid, syirik, bid'ah, nekat tanya aki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقة